सलामत रखें। इज़्न लड़ने का जो मिल जाता मुझे सरवर से, ऐ यज़ीदा के मैं कहता ये तेरे हर दर से। दूध माँ का जो पिया हो तो निकल आ घर से, दूध माँ का जो पिया हो तो निकल आ घर। खुदा की कसम इस मिसरे की क़ुव्वत समझिए, मौला गाजी अगर कह रहे हैं तो कैसे कह रहे होंगे ये बात कि दूध माँ का जो पिया हो तो निकल आ घर से। आज तक करबो बला आया न मेरे डर से, जिंदगी में तो न तू करबो बला आएगा, जिंदगी में तो न तू करबो बला आएगा। मेरा सर दे के दरबार में गश खाए। जब नारा लगा करे या सलमान भेजा करें दिल से और पूरी तवानाई के साथ बुलंद आवाज में भेजा करिए। मौला सलामत रखे नारे लगाने वाले को। नारे हैदरे गाज़ी अब्बास हूँ मैं, गाज़ी अब्बास हूँ मैं। इज़्न लड़ने का जो मिल जाता मुझे सरवर से, ऐ यज़ीदा के मैं कहता ये तेरे हर दर से। दूध माँ का जो पिया हो तो निकल आ घर से, दूध माँ का जो पिया हो तो निकल आ घर से। आज तक करबो बला आया न मेरे डर से, आज तक करबो बला आया न शबरोस्तान बुरी सुनो मिसरे। आज तक करबो बला आया न मेरे डर से, जिंदगी में तो न तू करबो बला आएगा। मेरा सर दे के दरबार में गश खाएगा। गाज़ी अब्बास हूँ मैं, गाज़ी अब्बास हूँ मैं, गाज़ी अब्बास हूँ मैं, गाज़ी अब्बास हूँ मैं। जितनी मोहब्बतों के साथ आपने पूरा रजत सुना, बस आखिर में आखिरी बंद बतौर मख्तार अपने वालिदैन के हक़ में दुआ चाहता हूँ और अपने वालिदैन के हक़ में भी इस ज़िक्र के सदक़े में दुआ कीजिएगा। मैं पेश करता हूँ आखिरी बंद और सैफ हैदर जान सकी तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। आखिरी बंद बतौर मख्तार देखिएगा उन्हें भाई पेश करता हूँ कि सैफ हैदर की तरह, सैफ हैदर मेरी रफ्तार से, मेरी रफ्तार से रफ्तार अली मिलती है। मेरी रफ्तार से रफ्तार अली मिलती है। मेरी ललकार से ललकार अली मिलती है। मेरी ललकार से ललकार अली मिलती है। मेरी दस्तार से दस्तार अली मिलती है। मेरी तलवार से तलवार अली मिलती है। मेरी रफ्तार से रफ्तार अली मिलती है। मेरी ललकार से ललकार अली मिलती है। मेरी दस्तार से दस्तार अली मिलती है। मेरी तलवार से तलवार अली मिलती है। जिसको मैदान में चलाना कोई आसान नहीं, जिसको मैदान में चलाना कोई आसान नहीं, सैफ हैदर को उठाना कोई आसान नहीं।
غازی عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں، غازی عباس ہوں میں۔ دیکھیں مصرع دیا گیا ہے تو میں بس 3 شعر مصرع کے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ حق ہے، جب مصرع دیا ہے تو ہونا چاہیے۔ یہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ حالانکہ دونوں طرح میں طویل قصیدے مولانا عطا کیے ہیں، لیکن ایک طرح پر صدف خانہ کعبہ کے وہ جوہر نکلے، میں ایک مطلع اور تین پیش کر دیتا ہوں۔ جب علی کوچوں میں، جب گلی کوچوں میں حیدر کے قلندر نکلے۔ دیکھیے آپ کی سرزمین مصرع دیا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کیسے سنتے ہیں۔ جب گلی کوچوں میں حیدر کے قلندر نکلے، ایسا لگتا تھا عقیدت کے سمندر نکلے، ایسا لگتا تھا عقیدت کے سمندر نکلے، لے کے عباس وہ آئینہ منظر نکلے، لے کے عباس وہ آئینہ منظر نکلے، لوگ سمجھے کہ پے جنگ یہ حیدر نکلے، لوگ سمجھے کہ پے جنگ یہ حیدر نکلے، لوگ سمجھے کہ پے جنگ یہ حیدر نکلے۔ اور تیسرا مطلب بھی اس میں بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ جب کفن باندھ کے ہم لوگ سروں پر نکلے، جب کفن باندھ کے ہم لوگ سروں پر نکلے، جب کفن باندھ کے ہم لوگ سروں پر نکلے، شور اٹھا کے غلام شہ بوذر نکلے، شور اٹھا کے غلام شہ بوذر نکلے۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، دعا سے نواز دیجیے گا کہ منقبت آپ کی لکھنے جو میں بیٹھا مولا، یہ تمام شعراء کی طرف سے سب مومنین کی نظر، کہ منقبت آپ کی لکھنے جو میں بیٹھا مولا، منقبت آپ کی لکھنے جو میں بیٹھا مولا، منقبت آپ کی لکھنے جو میں بیٹھا مولا، میری کم عقل سے الفاظ کے دفتر نکلے، میری کم عقل سے الفاظ کے دفتر نکلے، میری کم عقل سے الفاظ کے دفتر نکلے۔ کوئی بھی محفل ہو یا مجالس ہو، اپنی عادت کے مطابق میں ایک خاص نعرہ ضرور لگاتا ہوں، تمام مومنین کی نظر، اپنے بزرگوں کی نظر جو پوری رات بیٹھ کر یہاں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور میرے نوجوان بھائی جو مجلس و محفل میں نعرہ لگاتے ہیں اور پرجوش طریقے سے محفل کو سنتے ہیں اور کامیاب بناتے ہیں، سب کی نظر ایک خاص نعرہ میں ہمیشہ لگاتا ہوں، لیکن اس نعرے کا جب آپ سب مل کے جتنے مومنین بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، باہر ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے دیں گے انشاءاللہ، شہزادی بھی آپ سے راضی ہوں گی اور مولا آپ کی ہر دعا، ہر حاجت آج قبول کریں گے اس ذکر کے صدقے میں، الہی آمین۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے اس نعرے کا جواب، آخری نعرہ اور رخصت میں پیش کرتا ہوں۔ نعرہ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ ٹھیک ہے جو جاتے ہو جا چلے جائیں، یہ دیکھیے پورے دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے نہیں، ایک سن لیجیے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، صرف آپ اٹھ کے نہیں جائے گا، یہ شعر سن لیجیے جو
मशवरा दे रहा हूँ, जिसको मैं जानता हूँ कि जो पान खाना चाहते पान खा लें, चाय पीना चाहते पान पे चाय पी लें, तबर्रुक है मौला का, इसलिए इसी तबर्रुक पे तो हम लोग जिंदा हैं, इसलिए कुछ भी खा सकते हैं हम जब तक पढ़ते रहे। पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है, जौनपुर आज़ादारी.com पर सब लोग देख रहे हैं कि जौनपुर वाले कितनी शानदार महफिल कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल कोई शायद कुर्बान नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा करीब आ जाए भाई, थोड़ा करीब आ जाए। जो लोग जा रहे हैं वो किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे, थोड़ा करीब आ जाए। मैं जरूरत के तहत के गुजर रही है तबर्रुक का जिंदगी अपनी, मैं कभी कहता ही नहीं हूँ कुछ खाओ पियो नहीं, खाओ खूब खाओ, इसी में तो मैं खाता भी हूँ खिलाता भी हूँ। मैं कुछ नहीं रोकता कि पान ना खाना, चाय ना पीना, सिगरेट ना पीना, जाओ बाहर जाओ खा के आओ। तबर्रुक लगा हुआ इसलिए कि गुजर रही है तबर्रुक पर जिंदगी अपनी, गुजर रही है तबर्रुक पर जिंदगी अपनी। गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। अब जान को बना पड़ो तो खा पड़ूंगा। आखिरी मजमा तक गुजर रही है तबर्रुक पर जिंदगी अपनी। गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। तो तमाम बिदती फतवे दबाए पांव तले, खड़ा हूं परचमे अब्बास को उठाए। नहीं अभी देखिए हजरात शोरा कराम से गुजारी है तो थोड़ा सा गैप पैदा किया है। और अभी साहब शेर पढ़ रहे थे, खुदा की कसम खाली मौला अब्बास के हवाले से अगर शेर पढ़ने ले जाऊँ 3 दिन तक निजामत करूँगा, कोई दूसरा शेर ही नहीं पढ़ूंगा। अगर जनाब मुख्तार के हवाले निजामत करूँ 3 दिन तक सिर्फ जनाब मुख्तार के हवाले पढ़ूँ। अगर जुल्फ़िकार के हवाले से बेटा भाई गवाह है इस बात के कि पूरे दिन 4-4 5-5 दिन से इमाम हुसैन के हवाले से शेर पढ़ूँ, जिसके हवाले से कह दीजिए उसके हवाले से पढ़ूँ। मगर अब बात आ गई है मौला अब्बास के हवाले से कि 200 साल पहले खुदा सुखन ने जुमला कहा था। मैं नहीं कहता हूँ कि किस तरीके से सुनना, चाहे 39 बार सुनना, चाहे 40 बार सुनना, चाहे ना सुनना, आपकी मर्जी है। मगर मैं रजब मौला अब्बास के पढ़ रहा हूँ कि हमला किया तो फौज, ये शेर कुर्बान कर रहा हूँ, ये मिसरा कुर्बान कर रहा हूँ, सिर्फ दुआ चाहता हूँ कि हमला किया तो फौज में हैजान हो गया, हट जाओ नहर छोड़ के ऐलान हो गया, खाली तमाम जंग का मैदान हो गया, खैमे में पिसरे साथ परेशान हो गया, इतना बढ़े कि पानी कदम चूमने लगा, दरिया उछल के आलम चूमने लगा, दरिया उछल के आलम चूमने लगा, दरिया उछल के आलम चूमने लगा। नौजवानों अगर आखिरी मजमे तक ना बोले तो जाहिद का आदमी निजामत करना छोड़ देगा चैलेंज के साथ कि दरिया उछल के आलम चूमने लगा। यहाँ का मंजर सब काट रहा हूँ बेटा भाई कि मौला अब्बास कैसे बचपना था, कैसे मौला ने दुआ मांगी, कैसे मौला अब्बास पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, कैसे बाजार में घूमे, किस तरीके से झूला झूलते थे, कौन झुलाता था, सब मंजर काट रहा हूँ। सिर्फ मौला अब्बास का हमला कि दरिया उछल के आलम चूमने लगा। आखिरी मजमे तक बोलेगा खुदा सुखन मीर अली इसके जुमले कि नैजा ज़मीं बाप ने गाड़ा जो एक बैक, माही ने दब के गावे ज़मीं से कहा सरक। इतनी आसानी से जौनपुर में नहीं पढ़ूंगा शेर भाई, इतनी आसानी से नहीं पढ़ूंगा। नौजवानों का मजमा जिसके बाजुओं में मौला अब्बास ने कुव्वत दी हो बोलेगा कि नैजा ज़मीं बाप ने गाड़ा जो एक बैक, माही ने दब के गावे ज़मीं से कहा सरक, शायद कयामत आई ज़मीं पर गिरा फलक। भाई थोड़ा सा मेरा साथ दे दें कि नैजा ज़मीं पर आपने गाड़ा जो एक बैग, भाई अगर आप तक आवाज जा रही तो वहां से बोले कि नैजा ज़मीं पर आपने गाड़ा जो एक बैग, माही ने दब के गावे ज़मीं से कहा सरक, शायद कयामत आई ज़मीं पर गिरा फलक। बस या हफीज कह के लरजने लगे मलक, बैत हाजिर करता हूँ कि बस या हफीज कह के लरजने लगे मलक, गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या पुतरा भागे बचा लो ज़मीं।
ابو تراب یہ مولا عباس نے جب جنگ کا یا ابو تراب آ کے دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوئے تھے جہاں سے ہاتھ. بھائی اپنے شعر ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, بھائی اپنے شعر ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, اگر اس طریقے سے نہ سنیے کہ دشمن جو ہاتھ پر تھے وہ دھوئے تھے جہاں سے ہاتھ, سر کٹ گئے تنوں سے جدا تھے آیا سے ہاتھ, توڑا کبھی جگر کبھی چھیدا سنا سے ہاتھ, جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ حاضر, کہ جو کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ. اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو, ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جا. سناؤں گا انشاءاللہ پوری رات, نہیں دوبارہ شعر ہی نہیں سناؤں گا, بہت سے شعر سناؤں گا, پوری رات سناتا رہوں گا. آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں, احمد اعظمی اعظم گڑھ کی سرزمین کا ایک شاعر, ایک بلند مرتبہ کا شاعر, بہترین شاعر ہے احمد اعظمی, تشریف لا رہے ہیں. دوستو بھرتا ہے فکر کے کوزے میں سمندر مدعا, دیتا ہے قوت احساس کو پیکر مدعا, کوئی دیکھے تو ہے کہ سوج ہنسی پر مدعا, تیرے ممبر ہے امام اور سر ممبر مدعا, جن کو معلوم نہ ہو جاؤ جلالت ان کی, پوچھ لے سید سجاد سے عظمت ان کی. اپنے اشعار سے کرتے ہیں زمانہ میں جہاد, موڑ دیتے ہیں فرزدق کی طرح روئے فساد, ڈرتے ہیں ان کا قلم دیکھ کے اہل بیداد, یہ نہ ہوتے تو ستم اور بھی ہوتے ایجاد. ہر کھڑر کہتا یہ آواز ثقیفہ ہوں میں, مسخرے کہتے پیغمبر کا خلیفہ ہوں. شاعروں نے عزت بچائی ہے دوستو, جب جب دین پہ آ جائی ہے تو شاعروں کا قلم چلا ہے, شاعروں نے اپنے قلم کو تلوار بنا دیا, اور اپنے قلم کو تلوار بنانے کی صلاحیت رکھنے والا احمد اعظمی تشریف لا رہے ہیں. بآواز بلند دار سلوات سے استقبال کریں. کی نظر میں رہتے سب ولی کی نظر میں رہتے ہیں, ہم ولی کی نظر میں رہتے ہیں, سب سے محفوظ گھر میں رہتے ہیں, سب سے محفوظ گھر میں رہتے ہیں, اور دل میں لے کر دل میں لے کر ولائے ہوں بے علی, ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں, ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں. اور دل میں مولا کا یاستہ, دل میں مولا کا یاستانہ ہے, ہم غریبوں کا ایک ٹھکانہ ہے, ہم غریبوں کا ایک ٹھکانہ ہے. اور جس کا چرچا ہے آسمانوں میں, میرے مولا کا وہ گھرانہ ہے, میرے مولا کا وہ گھرانہ ہے. اور دو دن کے لیے جو کامل حکم لیے میں درخواست پیش کر رہا ہوں, اس کے لیے اس کے بعد پڑھے پھر آپ سنیں گے کہ میرے مولا کی شان زندہ باد, میرے مولا کی شان زندہ باد, ہاشمی خاندان زندہ باد, ہاشمی خاندان زندہ باد. سر کٹا کرے سر کٹا کر بچا لیا محمد کی جان زندہ باد, اے محمد کی جان زندہ باد. اور جس کے کہنے سے آ گئے کپڑے, جس کے کہنے سے آ گئے کپڑے, جس کے کہنے سے سے آ گئے کپڑے,
معرفی کردار چاہتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ. خواہش صبت مصطفیٰ کی قسم، خواہش صبت مصطفیٰ کی قسم، خواہش صبت مصطفیٰ کی قسم، میرا ہندوستان زندہ باد، میرا ہندوستان زندہ باد، میرا ہندوستان زندہ باد. نعرہ صلوات اقبال باوس پیش کر لیں. اس کے بعد میں نے مصرع طرح کو ہی پہلے مصرع میں رکھا ہے اور اس پہ مصرع لگاتے ہوئے زندگی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے کہ علی کی جائے، علی کی جائے ولادت کی بات کرتے ہیں، علی کی جائے ولادت کی بات کرتے ہیں، علی کی جائے، علی کی جائے ولادت کی بات کرتے ہیں، شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں، شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں. اور نبی نے بزم سے اپنی نکال، نبی نے بزم سے اپنی نکال کر یہ کہا، نبی نے بزم سے اپنی نکالا یہ کہہ کر، نبی نے بزم سے اپنی نکالا یہ کہہ کر، ذلیل خوار ضلالت کی بات کرتے ہیں، ذلیل خوار ضلالت کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ جہاں پہ آنے کی خواہش تھی میرے مولا کی، جہاں پہ آنے کی خواہش تھی میرے مولا کی، جہاں پہ آنے کی خواہش تھی میرے مولا کی، ہم ایسے ملک کی بھارت کی بات کرتے ہیں، ہم ایسے ملک کی بھارت کی بات کرتے ہیں، شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں. ہم ایسے ملک کی بھارت کی بات کرتے ہیں. دوستو کتنا حسین اتفاق ہے کہ مولا کائنات کی جشن ہو رہا ہے اور امام بارگاہ کے اندر مولا کائنات کا جشن امام بارگاہ سجایا گیا ہے، امام بارگاہ سجایا گیا ہے. ہمارے پاس ایک ملک ہے ہمارے پڑوس میں جس کا نام ہے پاکستان. نام تو پاکستان ہے مگر پوری طریقے سے نجاست سے بھرا رہتا ہے، پوری طریقے سے کبھی اس میں کبھی پاکیزہ پن کبھی دیکھا ہی نہیں گیا ہے. بھائی اگر پورا نہ مانے، اگر کسی طریقے سے زحمت نہ ہو، اگر سعادت سمجھے تو تھوڑا سا قریب آ جائیں. آپ لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو اگر کوئی اچھا لگ رہا ہو وہاں بیٹھنے تو اچھے بیٹھے رہیں. بھائی اگر آپ کو بھی اگر اچھا لگ رہا ہو وہاں پر، یہ بزرگ شخصیتیں بیٹھی ہیں ان کو تو آگے آ جانا چاہیے کہ اگر اچھا لگ رہا، ہاں آپ پلٹ کے پیچھے نہ دیکھیے کوئی بھی، اور اگر اچھا لگ رہا ہو تو یہاں نہیں تو وہیں چلے جائیں. آزا خانہ سجا ہوا ہے. ہمیں 4 مصرے یاد آ گئے اسی کی بات سے کہ ابھی آپ نے 2 مرتبہ ہندوستان کا ذکر کیا اور اس کے بعد میں ہمارا پڑوسی ملک ہے جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہندوستان کو برباد کر دیا جائے. ایک مرتبہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا بات ہے جو مٹتی ہستی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہم اقبال کی روح سے کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کیوں نہیں مٹتی ہستی ہماری، یہ اگر آؤ تم حسینیوں سے سیکھ لو. اگر یہ حسینی ہندوستان سے چلے گئے تو ہندوستان کو مٹا دینا آسان ہوگا. جب تک ہندوستان میں حسینی رہیں گے ہندوستان نہیں مٹنے والا ہے. اس لیے یہ امام بارگاہ سجا ہوا ہے، اس کا تصور رکھیے گا اور سجانے والے اپنے آپ پہ ناز کریں گے کہ پاک سے کہیے کہ اس بات نے کیا رکھا ہے. اپنی توپوں کا جو منہ اس نے کھلا رکھا ہے تو آفتیں آ نہیں سکتی کبھی بھارت کی طرف.
और कुछ भाई ये सोच रहे हैं, सब मिलके बोल दिए, हाथ उठा के सब बोल दिए, हाथ उठा के, ये सादत की घड़ी बार बार नहीं आती है, ये सादत की घड़ी बार बार नहीं आती। जिसकी माँ ने पाक शीर पिलाया होगा वो वही इस सादत पे आके, इस फर्श पे आके बैठेगा, इस फर्श पे आके वही बैठता है जिसकी माँ ने पाक शीर पिलाया होगा, जिसके वालिद ने पाक ग़िज़ा खिलाई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अपने घर से महफिल सुन लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा बहुत दूर से सुन लेंगे, कुछ लोग कहते हैं माइक से सुन लेंगे। हम उनसे ये कहते हैं कि जो बचकर ज़िक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर ज़िक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार। शेर अभी और सुनाना, इसमें 2 शेर सुनाना, उसके बाद एक अजीम शख्सियत, बहुत पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शेर पढ़ने के सलाहियत रखते हैं, पूरी दुनिया पढ़ चुके हैं। रोज़ा इमाम हुसैन, रोज़ा मौला अब्बास पे 2 मरतबा शेर पढ़ चुके हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला शाबान के महीने में मौला हुसैन और मौला अब्बास के रोज़े पे शेर पढ़ेंगे। मज़दूर शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, इसीलिए 2 एक कीमती शेर पेश करने जा रहा हूँ कि जो बचकर ज़िक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को तैयार बैठे हैं। अभी ये ताज़ा दम होंगे फरहरे की हवा खाकर, अभी ज़ेरे आलम सरवर के मातमदार बैठे हैं। है असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोशे नबी में हैदरे कर्रार बैठे हैं, कि आगोशे नबी में हैदरे कर्रार बैठे हैं। बहुत क्या शेर पूरी तरीके से देखिए, अगर शेर अच्छा हो बेताब भाई तो चाहे जल्दी से पढ़ दिया जाए, चाबी दाद दे देते हैं जौनपुर वाले। माशाअल्लाह सलामत रहे जो नौजवान जौनपुर की सलाहियतें समाज तवज्जो से सलामत रहे। इस तरीके से फिक्र तो मैंने कहीं देखी नहीं, समाज में देखी नहीं है कि अगर धीरे से भी पढ़ दिया जाए अच्छा शेर हो तो सुनते हैं आप लोग। कि जो बचकर आखिरी शेर जिसके लिए सब शेर सुनाए, कि जो बचकर ज़िक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। ये ताज़ा दम अभी होंगे फरहरे की हवा खाकर, ये सब ज़ेरे आलम सरवर के मातमदार बैठे हैं। है असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोशे नबी में हैदरे कर्रार बैठे हैं। तो न इतना सर उठाए लश्करे आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार। सलामत रहे ये बच्चा सलामत रहे। इसी तरीके से हमारे बच्चे होते हैं कौम के जो दूसरों के मुआलिमों से बड़े हो जाते हैं। अब ऐसे बच्चे जब जाके महफिल में शेर सुनेंगे तो आलिमों से तो बड़े हो ही जाएंगे, जहाँ पे ये समझा ही न जाता हो शेर। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अज़मी लखनवी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश सुनाएँ, नारे तलवार से इस्तक़बाल करें। कि जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, ये मतलब मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, जो यहाँ बैठे हैं मतलब उनके लिए। देखिए जिसके लिए मतलब बड़ा तो दाम पहले भी गई, मजदूर का पसीना सूखने से पहले नहीं मजदूरी देते, उससे पहले दे देते हैं, मजदूरी करने से पहले। मतलब भाई ऐसे मजदूरी तो नहीं होती, दोनों हाथों को उठाकर बंद करिए, पेशाब पसीने से शराब हो जाएगा। तो आप लोग भी तो हाथ उठाकर कुछ मेहनत करें। एक नारे बच्चों कुछ तमीज़ तो बिल्कुल पता ही नहीं, बस सुने जाइए। ज़रा सा मैं बीच में बोलूँगा और ये आप लोगों को समझना, मैंने कहा तो दूसरा मतलब शुरू किया, बस मैं यूँ इंजन की तरह पढ़ता हूँ। मतलब मुलादा के जन्नत जन्नत में दूर तक ना हमें अजनबी मिले, हमें अजनबी मिले। जन्नत में दूर तक ना हमें अजनबी मिले, हमें अजनबी मिले। जन्नत में दूर तक ना हमें अजनबी मिले, हमें अजनबी मिले। महफिल में जो मिले थे वही आदमी, वही आदमी मिले, वही आदमी मिले। देखिए मैं दाद आप लोगों से भी ले लूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आपको हाथ उठाना पड़ेगा। देखिएगा महफिल में जो मिले थे वही आदमी मिले,
او مولا مولا کی یاد میں جو مجھے نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی، مولا کی یاد میں جو مجھے نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی، سوئے فقیر بن کے سحر کو دھنی ملے، سحر کو دھنی ملے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیے گا، آپ سب کا عقیدہ بھی یہی ہے، یہ سب جانتے کہ یہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا، میں تنہا نہیں رہا، مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا، میں تنہا نہیں رہا، مرنے کے بعد بھی تو میں تنہا نہیں رہا، رخصت ہوئے جو دوست لحد میں علی ملے، لحد میں علی ملے۔ بہت تھکا ہوں، میرا بالکل آواز نکل نہیں رہی، آپ لوگ سب جانتے ہیں مستقل سفر ہے، آواز بالکل کام نہیں کر رہی ہے، سمجھنا آپ لوگ کو کام ہے، کہیں سے اگر ترنم میں لفظ ادھر سے ادھر سمجھ آپ لیے گا، مسئلہ ملاحظہ کیے گا۔ جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے، جینے کی دعا دے، مصرعات پتہ لگ رہا ہے، جو دشمن شبیر کو جینے کی دعا دے، جینے کی دعا دے، تو اے میرے معبود زبان اس کی جلا دے، زبان اس کی جلا دے۔ اور یہ شعر آپ لوگ کی طرف سے تاعمر وہ جنت کی تمنا نہ کرے گا، تمنا نہ کرے گا، تاعمر وہ جنت کی تمنا نہ کرے گا، تمنا نہ کرے گا، تقدیر جسے روضہ شبیر دکھا دے۔ شب دیکھیں وہ دونوں شعر آ گئے جس میں آپ لوگ کو ہاتھ اٹھانا، میں اٹھوا لوں گا ہاتھ اس پہ، آخری شعر دیکھیے گا۔ بس ہونے ہی والا ہے ابھی ماتم شبیر، ابھی ماتم شبیر، بس ہونے ہی والا ہے ابھی ماتم شبیر، ابھی ماتم شبیر، جنت میں جسے جانا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، وہ ہاتھ اٹھا۔ دیکھیں جس نے اس پر نہیں اٹھایا تو اس شعر پر تو اٹھانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے مجبوری ہے۔ خاموش رہا کرتے ہیں جو مدح علی میں، مدح علی میں، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، خاموش رہا کرتے ہیں جو مدح علی میں، مدح علی میں، محشر میں یہ عادت انہیں گونگا نہ بنا دے۔ خاموش رہا کہتے ہیں جو مدح علی میں، مدح علی میں، محشر میں یہ عادت انہیں گونگا نہ بنا دے، گونگا نہ بنا دے۔ اور مسئلہ ملاحظہ کیا گونگے پر، گونگے پر مسئلہ ملاحظہ کیا، یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے، ملاحظہ کیا کہ بالکل سادہ سا مسئلہ ہے، یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے، بھائی بولنے والا علی علی بولے گا، میں کس کو بلوا دوں، دیکھیے گا، یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے،
کے بولنے والا علی علی بولے مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے. دیکھیں ابھی آپ لوگ سنتے ہیں کہ یہاں طوفان آ گیا وہاں طوفان آ گیا تو اس کا ایک نقصان میں بتا رہا ہوں شاید اگر یہ دنیا عمل کر لے تو دیکھیے گا کبھی کہیں کوئی طوفان آ نہیں سکتا 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 اگر یہ سارا زمانہ علی علی اگر یہ سارا زمانہ علی علی اور خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے سنیے گا شعر بہت توجہ خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے خدا کرے کہ ولایت میں وہ مقام آئے چچا ہو چپ تو بھتیجا علی علی چچا ہو چپ تو بھتیجا علی علی قسم خدا کی وہ بھاری ہے سارے لشکر پر قسم خدا کی وہ بھاری ہے سارے لشکر پر قسم خدا کی وہ بھاری ہے سارے لشکر پر اگرچہ کوئی اکیلا علی علی بولے اور آخری شعر سلسلے کا اس کے بعد مصرے میں یہ شعر ملاحظہ کیے گا اذان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے اس کے اذان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے اس کے اذان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے اس کے اذان دیتے ہیں کانوں میں اس لیے اس کے کہ ماں کی گود سے بچہ علی علی مسئلہ ملاحظہ کیے گا دیکھیے گا خاص توجہ دیکھیے گا علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں بالکل سادہ سا مسئلہ ہے بالکل سادہ سا بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں منیر بھائی دیکھیے گا سلمان علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں زمین ہے ہی نہیں گھر کی بات کرتے ہیں زمین ملاحظہ کیا گیا نعرہ سوال ایک اور نعرہ سوال میں دیکھوا لیا علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں زمین ہے نہیں چھت کی بات کرتے ہیں زمین ہے نہیں چھت کی بات کرتے ہیں یہ بتا ملاحظہ کیے گا غدیر خم کی ولایت کی بات کرتے ہیں غدیر خم کی ولایت کی بات کرتے ہیں غدیر خم کی ولایت کی بات کرتے ہیں شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں شریف لوگ شرافت کی بات کرتے ہیں اور ایک نعرے سلوات کا سہارا دیا آپ لوگ کی جانب سے دیکھیے گا شعر ملاحظہ کیے گا علی کے چاہنے والوں کا ہے مزاج الگ آپ لوگ کی جانب سے علی کے چاہنے
अलग ज़बां कटा के ये मिदहत की बात करते हैं, ज़बां कटा के ये मिदहत की बात करते हैं। ज़बां कट पढ़ा बिल्कुल ज़्यादा बहुत थकान है, आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं निकली। मेरा एक और नारे सवाल का सहारा दिए। अली ने उनको बचाया हलाक होने से, अली ने उनको बचाया हलाक होने से, अली ने उनको बचाया हलाक होने से, मगर वो फिर भी अदावत की बात करते हैं, मगर वो फिर भी अदावत की बात करते हैं। और ये शेर भी मुलादा किया देखिए दोस्तों, मैं छेड़ देता हूँ महफिल में जिक्र हैदर का, मैं छेड़ देता हूँ महफिल में जिक्र हैदर का, मैं छेड़ देता हूँ महफिल में जिक्र हैदर का, वो मुझसे जब भी इबादत की बात करते हैं, वो मुझसे जब भी इबादत की बात करते हैं, वो मुझे एक नारे सलावत का सहारा दिए। वो मुझसे जब भी इबादत की बात करते हैं, और रगों में जिनके खरा खून है वो शाम सहर, रगों में जिनके खरा खून है वो शाम सहर, रगों में जिनके खरा खून है वो शाम सहर, अली की जाए विलादत की बात करते हैं, अली की जाए विलादत की बात। देखिए हजरत, अगर हम हजरत उठ के जाने लगेंगे तो मैं बुला सकता हूँ, अगर जाने लगेंगे तो, अगर नहीं जाएंगे तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर लोग बाहर से अगर अंदर आ गए, देखिए जाइए नहीं, मैं बुला दे रहा हूँ, बैठिए बैठिए बुला दे रहा हूँ, और अगर लोग जो बाहर खड़े हुए वो भी अगर अंदर आ गए तो मैं फ़ौरन ही बुला दूंगा। अगर सब लोग अंदर आ जाए तो अभी मैं बेताब बुला दूंगा, कोई हर्ज नहीं है। आइए हजरत, देखिए एक ऐलान और समाज फरमा दीजिए, 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न जो है, जिसके सेक्रेटरी इस प्रोग्राम के भी सेक्रेटरी माशाल्लाह, और उस फिरोज कैसर फिरोज साहब, और 3 शाबान के भी हैं। बहुत मौला सलामत रखे। इसी तरीके जौनपुर में प्रोग्राम होते रहते हैं, क्या अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं जौनपुर में, और हो भी कीना, क्योंकि शियत की न्यू है जौनपुर, शिराज हिंद कहा गया है। और यही जब पोस्टर मैंने देखा तो मुझे शहजादा गुलरेज याद आ गए। शहजादा गुलरेज के नज़्म की एक पूरी जिंदगी में शहजादा गुलरेज ने जितने शेर कहे हैं उसमें सबसे कीमती नज़्म यही है। 2-3 शेर सुना रहा हूँ। इमाम हुसैन का नाम याद आ गया, सेक्रेटरी साहब उस प्रोग्राम के भी बैठे हुए हैं, कि ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, ज़माना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे, नहीं गया दमे ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका यदे पैदा हुसैन से आगे, उठा उसने यूसुफ कीना हुसैन से पीछे, समझ रही थी जुलेखा हुसैन से आगे। अगर सब लोग ना बोले तो समझ लेना कि मैंने मेहनत नहीं की। तो उसने यूसुफ कीना हुसैन से पीछे, समझ रही थी जुलेखा हुसैन से आगे, वो हर फर्क जराहत, वो हर फर्क गुलाब, न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे, गवाह है तय खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, दहा है तय खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे, तो पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, दिन मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे, तो मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। नहीं नहीं, ये सब शेर कुर्बान कर दिया भाई, बेटा भाई, ये सब शेर कुर्बान कर दिए सिर्फ एक शेर के लिए। मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे हुए हैं। मैंने कहा है कि शहजादा गुलरेज की जिंदगी के अजीम तरीन नज़्म को पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से कौन दाद दे देता है, कितना सहारा मुझे दे देता है। कि मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे भाईजान, देखें शेर को, उसके बाद सोचते रहना कि जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, पूरी दुनिया में सबसे आगे हुसैन, मगर
कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता है, मगर शहजादा गुलरेज का कलम चला। इसी के लिए कहा जाता है कि शायर की फिक्र वहां पहुंचती है जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं। जिस तरीके से शेर को जौनपुर वाले सुनते हैं, जौनपुर वालों का मुकद्दर, मैं शेर हाजिर कर रहा हूं कि जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को ना पाया। हुसैन से आगे नहीं गया था मैं ईसा, हुसैन से आगे न बढ़ सका पैदा, हुसैन से आगे वो था उसने यूसुफ कीना, हुसैन से आगे समझ रही थी जुलेखा, हुसैन से भी आगे वो हर फर्क जराहत, वो हर फर्क गुलाम न मर्सिया न कसीदा, हुसैन से आगे हुसैन सब के कुरान की आखिरी आयत न उतरा कोई सहीफा, हुसैन से आगे पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे। तो मेरे ख्याल से तवज्जो मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे कि मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। तो शहादतों के कबीले का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन। शहादतों के कबीले का एक शहजादा, शहादतों के कबीले का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे, अलम उठाए खड़ा था हुसैन। हजरत शायद चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, वो मद्दाह होता है और मद्दाह की अज़मत बहुत बड़ी होती है। मदह मौला में जो मिंबर पे खड़ा होता है उसका कद सारे ज़माने से बड़ा होता है। और इसी हौसले के साथ एक नौजवान से एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली है, बहुत अच्छी सलाहियतें हैं, इस उम्र में इस तरीके से पढ़ने का हौसला और जज्बा बहुत कम बच्चों में देखा जाता है। आइए हजरत आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ मोहम्मद अली नौगानवी साहब को। आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तेमाल करें। कद छोटा है दोस्तों, मगर इनसे कद से 1000 गुना बड़ी नारे हैदरी से इनका इस्तेमाल करें। एक नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिसरे समाप्त फरमाएंगे। देखा तारीख ने ये मोजिज़ा हैरानी से, देखा तारीख ने ये मोजिज़ा हैरानी से, नहर पा तशना लगी जीत गई पानी से। देखा तारीख ने ये मोजिज़ा हैरानी से, नहर पा तशना लगी जीत गई पानी से। आ गई नादे अली मेरे लबों पर, वरना मुश्किलें राह कहाँ देती हैं आसानी से। आ गई नादे अली मेरे लबों पर, वरना मुश्किलें राह कहाँ देती हैं आसानी से। न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, क़यामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, क़यामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। उदूए मुर्तज़ा जुम्मा पढ़ा देगा किसी दिन भी, न वो इतवार देखेगा न वो बुधवार देखेगा। न वो नादार देखेगा न वो जरदार देखेगा, क़यामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। क़यामत में खुदा इंसान का किरदार देखेगा। उदूए मुर्तज़ा जुम्मा पढ़ा देगा किसी दिन भी, न वो इतवार
होगा, जो मुंसलिक यहाँ खैरुल अनाम से होगा, हिसार उसका दुआए इमाम से होगा। जो मुंसलिक यहाँ खैरुल अनाम से होगा, हिसार उसका दुआए इमाम से होगा। हदीस होगी या कुरान की आयतें होंगी, बयान जो भी ज़बाने इमाम से होगा। हदीस होगी या कुरान की आयतें होंगी, बयान जो भी ज़बाने इमाम से होगा। 4 मिसरे समाप्त फरमाएंगे मोमिनीन। सर उठाए फख्र से कहता है काबा आज तक, सर उठाए फख्र से कहता है काबा आज तक, मेरे दामन में शहीदी का है सजदा आज तक। सर उठाए फख्र से कहता है काबा आज तक, मेरे दामन में शहीदी का है सजदा आज तक। तो वो भी काफिर कह रहे हैं मौज़िने इस्लाम को खा रहे हैं जो अबू तालिब का सदका आज तक। वो भी काफिर कह रहे हैं मौज़िने इस्लाम को खा रहे हैं जो अबू तालिब का सदका आज तक, खा रहे हैं जो अबू तालिब का सदका आज तक। कितना बुलंद मर्तबा करबो बला का है, कितना बुलंद मर्तबा करबो बला का है, करते हैं जिसकी खाक पे सजदा खुदा का है। कितना बुलंद मर्तबा करबो बला का है, करते हैं जिसकी खाक पे सजदा खुदा का है। तो मश्के सकीना अब भी है वाबस्ता अलम, कितना कभी भतीजी से रिश्ता चचा का है। मश्के सकीना अब भी है वाबस्ता अलम, कितना कभी भतीजी से रिश्ता चचा का है। सलामत रहो। सदाफे खान बच्चों को सलामती के लिए हमारा फिल्म हमारे सलमान बनाने हज़ार होते हैं, इनसे अच्छा कोई पूरी दुनिया में नहीं सुनता होगा। एक नारे हैदरी, भाई बच्चे सदाफे खान एक काबा के वो बाहर निकले, मतलब समाज फरमाएंगे मोमिनीन। डूब कर खून में जो अपने लबे कौसर निकले, डूब कर खून में जो अपने लबे कौसर निकले, वो बशर तशना दहानी के समंदर निकले। डूब कर खून में जो अपने लबे कौसर निकले, वो बशर तशना दहानी के समंदर निकले। डूब कर खून में जो अपने लबे कौसर निकले, वो बशर तशना दहानी के समंदर निकले। 2 शेर खताबन समात फरमाएंगे मोमिनीन कि गूंजी हातिक की सदा, गूंजी हातिक की सदा, खून का दरिया है रवां। गूंजी हातिक की सदा, खून का दरिया है रवां, जो है इस बहरे शहादत का शनावर निकले, जो है इस बहरे शहादत का शनावर निकले। गूंजी हातिक की सदा, खून का दरिया है रवां, जो है इस बहरे शहादत का शनावर निकले। तो सुन के ये शाह के लश्कर ने सदा दी लब्बैक, सर हज़ेली बलिए अपना 72 निकले। सदा खून का दरिया है रवां, जो है इस बहरे शहादत का शनावर निकले। सुन के ये शाह के लश्कर ने सदा दी लब्बैक, सर हथेली बलिए अपना 72 निकले। 2 शेर खत्म समात रहेंगे उन्हीं। नीमचे तोल के, नीमचे तोल के ज़ैनब के गुलाजार बढ़े, नीमचे तोल के ज़ैनब के गुलाजार बढ़े, दीन पा सीना सिपर होने को अकबर निकले। नीचे तोल के ज़ैनब के गुलाजार बढ़े, दीन पा सीना सिपर होने को अकबर निकले। तो जॉन ने जज्बाए नुसरत में उठा ली तलवार, शेर के हाथों पे फिदा होने को
बराबर निकले। जौन ने जज्बे नुसरत में उठा ली तलवार, शह के हाथों पे फिदा होने को असगर निकले। शेख समाज फरमाएंगे मुनीर, आके साया किया, आके साया किया कुरान रुग़े हैदर पर, आके साया किया कुरान रुग़े हैदर पर, अपनी आगोश में लेकर जो पैगंबर निकले। आके साया किया कुरान रुग़े हैदर पर, अपनी आगोश में लेकर जो पैगंबर निकले। जज्बा बेशीर का, जज्बा बेशीर का कुर्बानी है हम शक्ल नबी, जज्बा बेशीर का कुर्बानी है हम शक्ल नबी, दोनों मीज़ाने शहादत में बराबर निकले। जज्बा बेशीर का कुर्बानी है हम शक्ल नबी, जज्बा बेशीर का कुर्बानी है हम शक्ल नबी, दोनों मीज़ाने शहादत में बराबर निकले, दोनों मीज़ाने शहादत में बराबर निकले। क्यों ना असगर को करें कौसर और तस्नीम सलाम, क्यों ना असगर को करें कौसर और तस्नीम सलाम, ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले, ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। क्यों ना असगर को करें कौसर और तस्नीम सलाम, ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। जो सबक हमारी कौम की माएँ अपने बच्चों को अपनी आगोश में सिखाती हैं कि जब खबर में नकीरैन आएंगे और ये सवाल करेंगे कि तेरा खुदा कौन, दीन तेरा क्या, किताब तेरी क्या, पैगंबर तेरे कौन, तो इसी के पस मंजर में इस शेर समाज फरमाएंगे मोमिनीन, ये हुआ मुझको नकीरैन से भी दाद मिली, ये हुआ मुझको नकीरैन से भी दाद मिली, जो सबक माँ ने पढ़ाए थे वो पर निकले, जो सबक माँ ने पढ़ाए थे वो पर निकले। ये हुआ मुझको नकीरैन से भी दाद मिली, जो सबक माँ ने पढ़ाए थे वो पर निकले। मेरी आंखों में है अश्के गमे सरवर की चमक, मेरी आंखों में है अश्के गमे सरवर की चमक, कह दो सूरज से कि वो आंख बचा कर निकले। डूब कर खूह में जो अपने लबे कौसर निकले, वो बशर तश्न दहानी के समंदर निकले। गूंजी हाथी की सदा खून का दरिया है रवा, जो है इस बहरे शहादत का शनावर निकले। सुन के ये शाह के लश्कर ने सदा दी लब्बैक, सर हथेली बलिए अपना बहत्तर निकले। नीचे तोल के ज़ैनब के गुलाजार बढ़े, दीन का सीना सिपर होने को अकबर निकले। जौन ने जज्बा नुसरत में उठा ली तलवार, शह के हाथों पे फिदा होने को असगर निकले। आके साया किया कुरान रुग़े हैदर पर, अपनी आगोश में लेकर जो पैगंबर निकले। जज्बा बेशीर का कुर्बानी है हम शक्ल नबी, दोनों मीज़ाने शहादत में बराबर निकले। क्यों ना असगर को करे कौसर और तस्नीम सलाम, ये अगर एड़ियां रगड़े तो समंदर निकले। ये हुआ मुझको नकीरैन से भी दाद मिली, जो सबक माँ ने पढ़ाए थे वो अकबर निकले। मेरी आंखों में है के गमे सरवर की चमक, कह दो सूरज से वो आंख बचा कर निकले। अपने बंदों पे खुदा करता है रहमत नाज़िल, अपने बंदों पे खुदा करता है रहमत नाज़िल। नस्ल इमरान से इस्लाम के रहबर निकले, नस्ल इमरान से इस्लाम के नस्ल इमरान से इस्लाम के रहबर निकले। बार है जिक्र अली, मख्तसमात फरमाएंगे मोमिनीन के बार है जिक्र अली जिनकी समात पे अली, बार है जिक्र अली जिनकी समात पे अली। महफिले मिदहते हैदर से वो बाहर निकले, महफिले मिदहते हैदर से वो बाहर निकले।
वो बाहर निकले। अली की जाए विलादत की बात करते हैं, अली की जाए विलादत की बात करते हैं। मतलब समाअत फरमाएंगे मोमिनीन, न मालो ज़र की न दौलत की बात करते हैं, न मालो ज़र की न दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी है वो इज्जत की बात करते हैं। न मालो ज़र की न दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी है वो इज्जत की बात करते हैं। शेर समाअत फरमाएंगे मोमिनीन, ज़बान कटने पर भी मुर्तज़ा के दीवाने, ज़बान कटने पर भी मुर्तज़ा के दीवाने फराज़दार से मिदहत की बात करते हैं। ज़बान कटने पर भी मुर्तज़ा के दीवाने, ज़बान कटने पर भी मुर्तज़ा के दीवाने फराज़दार से मिदहत की बात करते हैं। मेरे हुसैन का ऐसा करम हुआ तुझ पर, मेरे हुसैन का ऐसा करम हुआ तुझ पर, ऐ हुर सभी तेरी किस्मत की बात करते हैं। तुझ पर ऐ हुर सभी तेरी किस्मत की बात करते हैं। अली अली है, अली है, अली का मुकाबला ना करो। अली है, अली का मुकाबला ना करो, ये तेग से भी अदालत की बात करते हैं। ये तेज से भी अदालत की बात करते हैं। शेर समाअत फरमाएंगे मोमिनीन बतौर खास, ये किस कबीले के बच्चे हैं बेज़बानी में, ये किस कबीले के बच्चे हैं बेज़बानी में, कि मुस्कुरा के शहादत की बात करते हैं। कबीले के बच्चे हैं बेज़बानी में, कि मुस्कुरा के शहादत की बात करते हैं, मुस्कुरा के शहादत की बात करते हैं। न मालो ज़र की न दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी हैं वो इज्जत की बात करते हैं। ज़बान कटने पर भी मुर्तज़ा के दीवाने फराज़दार से मिदहत की बात करते हैं। मेरे हुसैन का ऐसा करम हुआ तुझ पर, ऐ हुर सभी तेरी किस्मत की बात करते हैं। अली है, अली का मुकाबला न करो, ये तेग से भी अदालत की बात करते हैं। ये किस कबीले के बच्चे हैं बेज़बानी में, कि मुस्कुरा के शहादत की बात करते हैं। तज़मीन समाअत फरमाएंगे मोमिनीन, कि नजर जमाए हुए अंबिया सुए काबा, अली की जाए विलादत की बात करते हैं। नजर जमाए हुए अंबिया सुए काबा, अली की जाए विलादत की बात करते हैं, अली की जाए विलादत
हिफाजत की बात करते हैं। तो शेर समाप्त फरमाएंगे मोमिनीन। अकेला अकेला नहर से भरता है शेर मशकीज़ा, अकेला नहर से भरता है शेर मशकीज़ा, अकेला नहर से भरता है शेर मशकीज़ा, हजारों अपनी हिफाजत की बात करते हैं। हजारों अपनी हिफाजत की बात करते हैं, न माल और ज़र की न दौलत की बात करते हैं, जो हैदरी हैं वो इज्जत की बात करते हैं, ज़बान कटने पर भी मुर्तज़ा के दीवाने फराज़ेदार से मिद्दत की बात करते हैं। मेरे हुसैन का ऐसा करम हुआ तुझ पर, हुर सभी तेरी किस्मत की बात करते हैं। अली अली है, अली का मुकाबला न करो, ये तेग से भी अदालत की बात करते हैं। ये किस कबीले के बच्चे हैं बेज़बानी में कि मुस्कुरा के शहादत की बात करते हैं। नजर जमाए हुए अंबिया सुए काबा, अली की जाए विलादत की बात करते हैं। अकेला नहर से भरता है शेर मशकीज़ा, हजारों अपनी हिफाजत की बात करते हैं। खुदा का शुक्र है गुर्बत में वो गरीब नहीं। खुदा का शुक्र है गुर्बत में वो गरीब नहीं। समात फरमाएंगे जहां जहां तक मौला जी के चाहने वाले हैं। खुदा का शुक्र है गुर्बत में वो गरीब नहीं जो करबला की ज़ियारत की बात करते हैं। जो करबला की ज़ियारत की बात करते हैं, जो करबला की ज़ियारत की बात करते हैं। शेर समात फरमाएंगे कि खुदा ने खल्क़ किया जिनके वास्ते दोज़ख, खुदा ने खल्क़ किया जिनके वास्ते दोज़ख, वो बदनसीब भी जन्नत की बात करते हैं। शेर समाज फरमाएंगे मोमिनीन। खुदा ने खल्क़ किया जिनके वास्ते दोज़ख, खुदा ने खल्क़ किया जिनके वास्ते दोज़ख, वो बदनसीब भी जन्नत की बात करते हैं, वो बदनसीब भी जन्नत की बात करते हैं। एक मतलब और शेर समाज फरमाएंगे मोमिनीन। कितना हसीन शहरगे बातिल पे वार है, कितना हसीन शहरगे बातिल पे वार है, असगर तेरी हंसी है कि खंजर की धार है। कितना हसीन शहरगे बातिल पे वार है, असगर तेरी हंसी है कि खंजर की धार है, असगर तेरी हंसी है कि खंजर की धार है। उसने मतलब समात फरमाएंगे मुनीन, असगर तेरी हंसी है कि खंजर की धार है, नेज़े पभी बुलंद हमारा विकार है। नेज़े पभी बुलंद हमारा विकार है, मसनद
میں وار ہے، اصغر تیری ہنسی ہے کہ خنجر کی دھار ہے، نیزے پہ بھی بلند ہمارا وقار ہے، مسند پہ ہے یزید مگر بے قرار ہے، مسند پہ ہے یزید مگر بے قرار ہے۔ شعر سماعت فرمائیں گے مومنین۔ موتی ہے جس میں نور کے، موتی ہے جس میں نور کے 11 خدا گواہ، موتی ہے جس میں نور کے 11 خدا گواہ، زہرا میرے نبی کے گلے کا وہ ہار ہے، موتی ہے جس میں نور کے 11 خدا گواہ، زہرا میرے نبی کے گلے کا وہ ہار ہے۔ تو واجب سمجھ رہا ہے جو شیعت کے قتل کو، واجب سمجھ رہا ہے جو شیعت کے قتل کو، واجب سمجھ رہا ہے جو شیعت کے قتل کو، لعنت کا اس یزید کی گردن میں ہار ہے۔ قریب آئیں گی دنیا کی مشکلیں، کیسے قریب آئیں گی دنیا کی مشکلیں، زہرا تیری دعاؤں کا مجھ پر حصار ہے، زہرا تیری دعاؤں کا مجھ پر حصار ہے۔ لینے کو انتقام شہیدوں کے خون کا، لینے کو انتقام شہیدوں کے خون کا، بے چین مرتضیٰ کی بہت ذوالفقار ہے، بے چین مرتضیٰ کی بہت زندہ باد۔ حضرات یہ ایک آفتاب کی مانند انشاءاللہ تعالی نوگاواں کی سرزمین سے طلوع ہوگا، اور طلوع ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، اور انشاءاللہ اس کی روشنی پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں بکھرے گی۔ میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ قدم قدم پہ ستارے، روش روش بہار، میری دعا ہے خدا تم کو شادماں رکھے۔ کیا بھائی کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی بہت سے لوگ ہیں، ابھی اس کے بعد میں اگر سننا چاہتے ہیں تو اس کے بعد سن لیجئے گا، اس کے بعد سن لیجئے گا، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اس کے بعد سن لیجئے گا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، تم کو ابھی پڑھوائیں گے، ہم واقعی میں پڑھوائیں گے تم کو، مگر یہیں بیٹھ جاؤ، آرام کر لو۔ بچہ بھی تھک گیا، دیکھو پیار اتنا ہی کرو جتنا کام چل جائے، پیار اتنا ہی کرو جتنا کام چل جائے، اور اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، ہے نا؟ بہت دیر سے تھک گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، کیسے پڑھے بچہ؟ دیکھو اب بیٹھ جاؤ بیٹا، قدم قدم پہ ستارے، روش روش بہار، میری دعا ہے خدا تم کو شادماں رکھے۔ آئیے حضرات، میں بھی اب کچھ نہیں پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اس لیے پڑھنا جب پڑھتا ہے جب سامعین تھوڑا بکھرے ہوئے رہتے ہیں اور جب منظم ہوتے ہیں سامعین، تب پڑھنے کی ناظرین کو ضرورت، شعر نہیں پڑھتی ہے۔ مگر ایک شعر بچے نے پڑھ دیا کہ ہم کو شیعان حیدر کرار کو واجب سمجھا جاتا ہے قتل کرنا، مگر خدا کی قسم بغداد کی دیوار میں جا کے دیکھ لو، جب وقت ہم کو دیواروں میں چنوایا گیا تب بھی شیعان حیدر کرار نہیں مرے، جب ہماری گردنیں کاٹی گئیں تب بھی ہم نہیں مرے، جب ہمارے بازو کاٹے گئے تب بھی ہم نہیں مرے، جب ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا تب بھی ہم نہیں مرے، جب ہمارے گھروں میں آگ لگائی گئی تب بھی ہم نہیں مرے، جب ہم کو دیواروں میں چنوایا گیا تب بھی ہم نہیں مرے، اور ہم اگر مر بھی گئے تو کیا کریں گے کہ دور ایک ایسا بھی آیا جب ستمگر نے ہمیں، سب کی نمائندگی کر رہا ہوں جونپور والوں، کہ دور ایک ایسا بھی آیا جب ستمگر نے ہمیں زندہ چنوایا ہے عشق حیدر کرار میں، تو اب کسی دیوار میں گر ہم کو چنوایا گیا تو ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار۔ حیدری
जिंदाबाद। दोस्तों यही शेर बनेंगे एक दिन, ये बड़े होकर शेर बनेंगे, ये 10 पे नहीं 10 लाख पे भारी हो जाएंगे एक दिन। इस तरीके से नारा लगाते, इसलिए नारे हैदरी लगाने से सीना मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, फितरत तेज होती है, बाजुओं में ताकत आती है, पूरी तरीके से इंसान बेदार हो जाता है, हर तरीके से बेदार हो जाता है जब नारा लगाया जाता है कि आजादारी के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादें, आजादारी के, अब तो बोल दो भाई, जौनपुर में पढ़ रहा हूं कि आजादारी के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादें, अब उनको नारे हैदर रजा अच्छा नहीं लग, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। दूसरा शेर पढ़ रहा हूं, मुहावरे का शेर पढ़ रहा हूं, महबूब भाई बैठे उनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूं कि आजादारी के टुकड़ों पर पली है जिनकी औलादें, अब उनको नारे हैदर रजा अच्छा नहीं लगता, तो खता उनकी नहीं भाई, ये फितरत का तकाजा है, जो बदसूरत है उनको आईना अच्छा नहीं। जो बदसूरत है उनको आईना अच्छा नहीं, जो बदसूरत है उनको आईना अच्छा, जो बदसूरत है उनको आईना, जो आइए हजरात, आपका पसंदीदा शायर और पूरे हिंदुस्तान का पसंदीदा शायर नए नए जावियों से शेर कहने का हुनर रखता है और अपने शेरों को नए जाविये से शेर पर कहने का हुनर रखता है और सलीके से सामाइन के दिलो दिमाग तक उतार देने की सलाहियत रखता है नौजवान शायर जिसका नाम है शबरोज कानपुरी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शबरोज कानपुरी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश होना नारे सलवात से इस्तकबाल करें। फर्श महफिल के आसमां पे बैठने वालों को शबरोज कानपुरी का सलाम और इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको। एक मतला एक शेर आपकी समातों का इम्तिहान लेते हुए बतौर खातिर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ दिया है, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूँ, लेकिन मौला के मिंबर पे और तख्त पे खड़ा होकर कोई भी गूंगा भी बोल सकता है। बतौर खास समात फरमाएं, देखेंगे हज़रात। नसीब जहाँ का सबरने वाला है, मौला अली की आमद हो रही है और खुदा क्या कह रहा है बतौर खास हमारा फरमाएं। नसीब अहले जहाँ का संवरने वाला है, नसीब अहले जहाँ का संवरने वाला है, नबी के दीन का चेहरा निखरने वाला है, तो अदब से अपने परों को बिछाओ अदब से अपने परों को बिछाओ ऐ जिब्रील, मेरा इमाम ज़मीं पर उतरने वाला है। मेरा इमाम ज़मीं पर उतरने वाला है। हज़रत ताख़ीर बहुत हो चुकी है, इसलिए मिसरे पे हाजिर कर रहा हूँ। समात फरमाएं, सदफ़े खाने काबा के वो गौहर निकले। एक मतला चंद शेर इंशाअल्लाह लफ्ज़ों की आजमाइश की है, कोशिश की है। समात
सूखी शाखों पे भी जौनपुर में शायरी सुनी जाती, इसलिए भरपूर शायरी हजरत कलाम बिल्कुल ताज़ा कहा गया, बतौर खास समाअत फरमाएं। आज ही शाम का है, बतौर खास समाअत फरमाएं। सूखी शाखों पे भी शब रोज गुले तर निकले, सूखी शाखों पे भी शब रोज गुले तर निकले, हम लगाते हुए जब नाराए हैदर निकले, हम लगाते तेग मरहब पे चलाई है अली ने ऐसे, तेग मरहब पे चलाई है अली ने ऐसे, तौल के देखे जो टुकड़े तो बराबर निकले, तौल के देखे जो टुकड़े तो बराबर निकले। हजरात देखिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, वो इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे। मैं इस कलाम के बाद सिर्फ मुश्किल से 3-4 बंद पेश करूंगा, जिसका उन्वान है काबा। बतौर खास उसको सुनने के लिए 4-5 मिनट समाअत फरमा लें। मेरे अश्कों के मुखालिफ ये बता दे मुझको, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। सुनिए मित्रा, मेरे अश्कों के मुखालिफ ये बता दे मुझको, कौन साहब थे जो वो गार से रोकर निकले, मेरे अश्कों के मुखालिफ ये बता दे मुझको, कौन साहब। हज़रात ये शेर आप लोगों के लिए कहा गया है, इंशाअल्लाह पूरी तवज्जो के साथ ये शेर सुने। फर्शे महफिल पे जो बैठे हैं गुलामे हैदर, फर्शे मजलिस पे जो बैठे हैं गुलामे हैदर, ऐसा लगता है कि सूरज है ज़मीन पर निकले, ऐसा लगता है कि। हज़रात देखिए, माइक बहुत ख़राब है, ये बिल्कुल वाकई बता रहा हूँ मैं, माइक बहुत ख़राब है। अगर माइक वाले साहब सुन रहे हो तो इसको सही कर लीजिए, बाद वाले शायरों को दिक्कत ना हो, आवाज़ बहुत खींच रहा है। मैं मुसद्दक़ पेश करता हूँ, जिसका उन्वान है काबा। मधे काबा बादबाने काबा। काबा दिख रहा है आपको? बतौर खास समाअत फरमाएं। मैं हूँ अल्लाह का घर, बदरुल भाई बतौर खास, मैं हूँ अल्लाह का घर, मैं हूँ अल्लाह का घर। आखिरी मजमे तक इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। उन्वान से पेश करूंगा इंशाअल्लाह। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। हर मुसलमान पे है लाजिम कर सजदा मुझको, हर मुसलमान पे है लाजिम कर सजदा मुझको। मेरे अल्लाह ने बख्शा है ये रुतबा मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शा है ये रुतबा मुझको। अपने हाथों से है नबियों ने बनाया मुझको, अपने हाथों से है नबियों ने बनाया मुझको। किस कदर बरतर बाला है मुक़द्दर मेरा, किस कदर बरतर बाला
اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ. حضرات انشاءاللہ محفوظ رہ جائیں گے. بطور خاص سماعت فرمائیں. میں ہوں اللہ کا گھر کہتے ہیں کعبہ مجھ کو. گھر تو دنیا میں ہزاروں ہے مگر میں ہوں الگ. مصروں میں توجہ دیجئے حضرات. گھر تو دنیا میں ہزاروں ہے مگر میں ہوں الگ. سب جھکاتے ہیں میرے سامنے سر میں ہوں الگ. سب جھکاتے ہیں میرے سامنے سر میں ہوں الگ. مجھ میں نکلا ہے امامت کا شجر میں ہوں الگ. مجھ میں نکلا ہے امامت کا شجر میں ہوں الگ. مجھ میں نکلا ہے امامت کا شجر میں ہوں الگ. خود بنا ہے میری دیوار میں در میں ہوں الگ. خود بنا خود بنا ہے میری دیوار میں در میں ہوں الگ. ساری دنیا میں یہ میں نے ہی فضیلت پائی. ساری دنیا میں یہ میں نے ہی فضیلت پائی. میری آغوش میں حیدر نے بلا. کہنا چاہتا ہوں میری آواز پہ دھیان نہ دیجیے گا. میں ترنم میں پڑھتے پڑھتے تہید میں چلا جاتا ہوں. وہ بھی گھر تو دنیا میں ہزاروں. فضل البھائی محبتیں 1 سال سے فون کر رہے ہیں ہم کو کہ شبروز بھائی آنا ہے. 3 وعدے کی وجہ سے کینسل ہو گئے ہیں کل کے. بتاؤ رقات. گھر تو دنیا میں ہزاروں ہے مگر میں ہوں الگ. سب جھکاتے ہیں میرے سامنے سر میں ہوں الگ. مجھ میں نکلا ہے امامت کا شجر میں ہوں الگ. خود بنا ہے میری دیوار میں در میں ہوں الگ. ساری دنیا میں یہ میں نے ہی فضیلت پائی. میری آغوش میں حیدر نے ولادت پائی. کہتے ہیں کعبہ. حضرات ایک تھوڑی سی تمہید ہے اس کے لیے کہ فاطمہ بنت اسد حضرت فاطمہ بنت اسد سے پہلے جناب مریم کعبے میں داخل ہوئی تھی تاکہ جناب عیسیٰ کی پیدائش وہاں پر ہو. اس کو خیال میں رکھتے ہوئے کیوں وہ باہر نکال دی گئی؟ خدا نے کیوں کہا کہ نہیں آپ باہر نکلیے؟ بطور خاص سماعت فرمائیں. جو تھی صدیوں سے وہ پوری ہوئی حسرت میری. اے بیٹا گھر میں آ کے بات کر لینا. بطور خاص سماعت فرماؤ. جو تھی صدیوں سے وہ پوری ہوئی حسرت میری. آئے آئے حیدر تو بڑھی اور فضیلت میری. آئے حیدر تو بڑھی اور فضیلت میری. مصر حاضر کر رہا ہوں. آئے حیدر تو بڑھی اور فضیلت میری. صورت شمس چمکنے لگی صورت میری. صورت شمس چمکنے لگی صورت میری. انبیاء عرش پہ کرنے لگے مدحت میری. انبیاء عرش پہ کرنے لگے مدحت میری. میں نے مریم کی سی واسطے نا کی خاطر. میں نے مریم کی سی واسطے نا کی خاطر. میری تعمیر ہوئی شہر خدا کی.